नमस्कार बेबनी আজি मी आरो फुकान भिडिओ आनुलता ए भिडिओ गत मी ग्रुपा हानर विषय मातानि मनावरी जाहानर नांगान देहिताय ग्रेटर गुवाहाटी विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी नांग मुहान पुनिया मी खानी चिंता को लुकी हान अंते मी हाना थारपेलुता ग्रेटर गुवाहाटी विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी तानुर उद्देश्य हाना होता है जे गुवाहाटी अंचले যত आमार जातर मानु आसी जेपे जेपे आसी एतारे तानु जगह खानात आनानि मनितारा जगह खानात मिलोआनि मनितारा एहान तानुर उद्देश्य हान लगे एहानर काम उल्टाय अन्य जात जेता आसी तानुरे आमार ए समाज एहानर मानुए किसादे सहाय करे पारतारा बा किसादे तानुले मिलिया चलतारा एहान तानुर मेन उद्देश्य हान आनते हबा लागिल तानुर ए उद्देश्य आनर कथा आन हारपिया क्या बोले तानु एबाका अन्य जातर लगे अन्य समाजर मानुरे जहान काम करिया दहितारा नुआ करनिकाला सि ग्रुप हान हानते खानिया हान समय लागतोय तानुरता जेताव ना आरम्भनिते करेছি हानते आमी যত आमार समाजर मानु आसी जेगो जेपेও आसी तानुरे आमी साहाय्य करा निमान थक तानुर যত सादे हवा चिंताधारा होता आमार सपोर्ट आन आमी देनी थक तानुरे बारो जदिও कोनो भूल किता ओइलो तानुरे क्षमा करिया जाते आमी आमार निजर जेहान कमेंट्स उता तानुरे दिक जाते तानुरे गाइडेंस उता देनी पारी जाते तानु कोनो धरनेर भूल किता ना करका एहान आमार भिडिओ थ्रुलो मेसेज हान मी हाबिरे दौरी हान बारो तानु जेता काम करला ओ काम उता देहिया मोरता लागिल जे तानु स्वाभाविक ए जिनिस हानर गजे बहुत अध्ययन करिया तानु काम उता करतारा समाज हानरे हुद्दाला आमी समाज हान बुल्ले नाओ समाज हानरे हाबिर मुंगे ने निवान थक हाबिर लगे मिलिया चला निवान थक उहान तानुर उद्देश्य हानाते तानु हान करानि चेष्टा हान करात लागेছি उहानर गाबले मी तानुरे थाकात जानावरी बारो तानुर যত मेम्बार तानु लगे जड़ित आছি तारे धन्यवाद जानावरी आमार तरफे तो आमी जेसादे पारिया बिसारे तानुरे सपोर्ट वान करानि थक आनते आहो बेबुनि मी तानुर कतहान अंश मी तुम्हारे ए भिडिओ देवानि मनावरी ओन हाबि मिले चाबेले चेया निजर निजर जेसादे कमेंट थार ओ कमेंट तो आमी देनि वान एपि जरूरी हान लगे जदि तुम्हार ता लागेर जे आमारे सादे भिडिओ ताई मुंगे दे हाबिर काबुले सपोर्टिव असे वानले मोर ए भिडिओ करे काइंडली हाबिए शेयर करियो बारो पारले मोरे सब्सक्राइब करिया लाइक करे दियो ओखाने लेके आनी तोई मी मुंगे दे आरो को सादे भिडिओ आनानि काबुले चेष्टा वन करानि सक्षम तो मोरता आशा हान थाई तोई हिमता हान बार तोई और मुंगे दे हुकान हुकान भिडिओ तुमार मुंगे आनानि चेष्टा वन करतो आहो बेबुनि तानुर अंशवानी चाबेले जेहानि तानु काम करेছি आनी बेबुनि एरे भिडिओ ग जेहान आमी देहियार एहानुल ताई तानुर जेहान प्रथम काम हान करला हान ओहानुल ताई गुवाहाटीत तो आराको 120 किलोमीटर दूरे नलबारी अंचले तिहु जागावानात उपे जागा हानर नांगाना हेताय माखीबाहा अंचलुगो आमार गुवाहाटीत तो 120 किलोमीटर दूरे उपे आमार सोवेता गिया तानुरे बान साहाय्य माने आमार गुलात जेता पानीत एफेक्ट छिला ओ फ्लाड विक्टिमर काबुलिया एहान उद्देश्य हानलो आमार सोवेता गेसिगा हान एहानर कतहान अंश मी तुम्हारे दोवाउरी एरे तानु जेता जिनिस नेसिलागा उता उपे वितरण करा लागेছি हान उपे हाबिरे बाटेई तारा हान बारो बड़ो हबा लागिल तानुर ए भिडिओ गो देहिया कारण हानुल ताई एसादे चिंताधारा हान तानु जे मिलिया करे पारेছি क्या बोलले आमी गुवाहाटी अंचले गो थाया कादाबारात आमी आगरा गई मिलिया थानियो आजिकार समय बड़ो हिन बारो एरे आमी देहियार चेई किसादे तानु गाड़ी आना तो हबाक आमार नांगे हानरे उज्जवल करिया लागाছি जाते हाबिए देखले चिनका आमार नांगे हान हाबिए हारपाका बुलिया तानु बड़ो हबाक कामे हान करेছি एहानात
এরেসেই মানুর হাদিত গিয়া তানু হমিয়া যে জিনিস বিলি তারা নিঙল সৌ গেছিগা লগে মনি সৌ গেছিগা হাবি হুকান সৌ গেছিগা লগে খানি বয়স্কতাও গেছিগা হবা লাগিল এহানাত আমি দেহে পারি আর এহান যে বয়সর কোনো ধরনের ব্যারিগেডস না থসি তানু ডিফারেন্সও না থসি হাবি আগর আগই মিলিয়া আগর আগই বুঝা পড়িল গিয়া এ কামে হান করেছিগা হান আর ওটাও অন্য সমাজাহানর হাদিত গিয়া আমার সমাজাহানে সাদে কাম হান করেছিগা যাতে খানিক কোবক যেহান সাহায্য করেছি ও সাহায্যহান বহুত ডাঙর সফলতা হান মি ভাবুরি কে বললে এসাদে আকিহান জিনিস দেখলে আমার আইতারা নোয়া যুগর নোয়া শোয়ে তানুরটাও জীবনে কোনো কিতাহান করিক বুলিয়া মনের ভিতরে তানু আমি মানে ওর সাথে জাগরুকতাও হান ওইটাইতা ওইলেহে গিয়া মুঙে দে আমি আগর আগই আগর প্রতি আগই সাহায্য করানির কা বলিয়া এটা মনের ভিতরে জাগরুকতা হান ওইটাই জিনিস হান হবা লাগিল আমার সব এটা বড় হিনপিয়া কাম এটা করেছিগা দেহিয়া আমি হারপিয়ার তে যেটাও না হোক তানুর ভিতরে ও ফুর্তিও আন দেহিয়ার তানুর ভিতরে ও উৎসাহ আন দেহিয়ার যে তানু যে কামে হান মন হানাত্ম কর্তারা গাওয়ান আমি এপি হার পাপারিয়ার এর সেই বিবুনি গাড়ি আনোর গজে ব্যানার হান লাগাছি আনা তো হবাকর নাংহানি লিখেছি যেহান তানু যে সাথে সাহায্য করে পারে সে সাথে জিনিস নেছিগা বারো তানু মিলিয়া খানি পিনি হাবিতা হবাক অতি হবাক আগপে বয়া খেয়া পিয়া জিনিস লগে সিগাহান তানুর ভিডিও করছিল দেহিয়ার লগে উপের লোকেল মেসেজও হানো আমার আসামিস নিউজ পেপার আছে যেহান নাকি এপে আমি এহান উপের নিউজ চ্যানেলে আছে ক্লিপ হান যেহান ফটো হলো মিদে ওয়াউরিয়া পে বারো তানু যেবাকাও ডিসকাশন করতারা যেহান তানু বয়া আলোচনা করতারা ওহানোর কতহান ক্লিপ মিয়া পে ভিডিও করছিল দে ওয়াউরি এনে জবর হওয়া লাগিল তানুর সিস্টেমেটিক লো কাম করতারা আমি এ গ্রুপ এনারে আমি দেহিয়ার তো বেবুনি আমি দেহে পারিয়ার তানুর এহান সেকেন্ড প্রজেক্ট হান যেমন 15 আগস্টর দিনে দিসপুরে তানু হুকান রেলিয়া হান অর্গানাইজ করেছি যেমন নাঙ্গান ওয়ার্ক ফর গ্লোবাল পিস এহান দেশি তানু এহান সোশ্যাল মেসেজ হান হাবিরে দেনি মনাসি হান যাতে দুনিয়া নাথ শান্তির প্রিয় হান জাগা মেসেজ হান ওহানোর কা বুলিয়া অন্য জাতি জনগোষ্ঠীর লগে মিলিয়া আমার সোয়েতা রেলিয়ান করেছিয়ান জবর হবা লাগিল নিজর নিজর ট্রেডিশনাল ড্রেসও তা পিদিয়া লগে আমার হেরিয়র আমার দেশানোর স্বাধীনতার দিনন জবাক অর্গানাইজ করেছি দেহিয়া হবা লাগিল ভিডিওত আমার বেবুনি হাবিও দেহে পারাই সিস্টেমেটিক লো কামে আন করেছি হবা লাগিল আর শান্তি লো কামে আন করলা তার উপর হবা আমি আনা দেহে পারিয়ার যে আমার নিঙল পিছু এটাই যে এটা অন্য জাতৰ চোৱা আছে এটাই নিজৰ নিজৰ জাতৰ ফুটি এটা পিডিয়া পথেতে যেহান পিছ মাৰ্চান কৰেছি মান হ'ব লাগিল এহান হবা কামাহান করলা যেহান আমি তানুরে ধন্যবাদ জানিয়ার আৰু এহানে মেসেজ হান জিতুই আমার হাবিরা যে আমি হাবিলো মিলিয়া চলে পারিয়ার এহান দেউয়ার এপে আমি দেহে পারিয়ার এটা আমার শো ইয়ে করতারা আনা চেয়ে এপি ভিডিও অন্য প্রেস রিপোর্টার ও আয়া ফটো তুললাগা এন বেকে গর তা তানু সঠিক খান খবরান হার নপাছি কিন্তু ও প্রেস রিপোর্টার গো ওয়ান হার পাছি তানু ফটো ক্লিক করে আনি লাগা আৰু এহান বেবুনি হুকান পদক্ষেপ হান তথাপিও হবাছে নিজর জাতর ইয়েওয়ানরে হাবির মুঙে এসাদে কামতা করিয়া দেওয়ানির সমতা আন্দানো থসি সবে তাই এনার কাবুলিয়া তানুরে আমি সবসময় মুঙে দে আগবাড়িয়া যাকা বলিয়া আশা করিয়ার তানু হ্যান্ডলমনির পিছাদে গিয়া দিসপুর থানা থমাসিগা হমিয়া ও থানার অন ডিউটির পুলিশও তারে জুস ঠান্ডা পানি সিঙ্গারা মিঠাই গীতা বাটেছিগা বলিয়া আমি রিয়াহান পেলাম ওটাও হবা লাগিল তানুর লগে এসাদে মিলিয়া চললে রিলেশন ওটা হবাইলেহে আপদ বিপদর টাইমে আমার সাহায্যর কাবুলা তানু মুঙে দায়িতাই বলে আশা করি আর তো বেবুনি এহান তানুর 3 নম্বর প্রজেক্ট হান যেহান নাকি
তানো সোশ্যাল মেসেজ হান দেনির কাবুলে চেষ্টা হান করেছি আন এ প্রজেক্টে আনাত আমি দেহিয়ার হুকান সত্য করিয়া আমার যেটা নোয়া প্রজন্মর সহায়তায় এ হানরে বহুত সিরিয়াসলি ইনভলভমেন্ট হান দেউইয়া তানু হাবিরে এবাকার সময় অনুসারে যেহান চলাই লাগে উসাদে মেসেজ হান দেওয়ানি কাবুলিয়া তানু চেষ্টা হান করেছি অ্যান্ড হওয়া লাগিল সবে তারা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আর হ্যানোর কাবুলিয়া যে আজিকার সময়ত নিঙলপি যেটা আমার ওমেন সেফটি আর জাস্টিসর কাবুলিয়া ফাইট করানি লাগে এহান তানু দেওয়াছি হ্যান এপে আমি দেহে পারি আর যে তানু হুকান নাটক সোহানো অর্গানাইজ করেছি যেহানাত নাকি কিসাদে আজিকার সময়ত আগর লগে আগই কি ব্যবহারে কাম কর্তারা এহান আমি দেহে পারি আর এ তানুর ভিডিও থ্রুল হবা লাগিল সো তাই ও জিনিস তারা বুঝেছি হার পাছি মানুরে এহান হার পানি কাবলে চেষ্টা হান করেছি এহান হবা লাগিল আমার কা আমি আনাক বেগুনি দেহে পারি আর যে এলালো তানু আমারে জিনিসান বুঝুইলা লগে এরে সেলফ ডিফেন্সর একটা হানু তানু থসি এন জবর হবা আছে কে বলে আজিকার সময় এই জিনিস এটা বহুত আমার কাবুলিয়া জরুরি হান আমার শো যেটা নোয়া প্রজন্মই এই জিনিস এটা নিজে নিজর কাবুলিয়া এটা শিকিয়া থনি বহুত দরকার এহানাত জেলা চোৱা গৈ মনুষ্য অৰান্ত কিসাৰে প্ৰটেক্ট কৰি নিজৰে ওৱান তানু দেওয়াছি লগে এপে ডিফারেন্ট টাইপসর তানু একটু ওৱান কৰিয়া দেওয়াছি সেলফ ডিফেন্সর হ'ব লাগিল তানু কতহান জিনিস এপে হবাক পাব্লিকলি এৱেৰনেছৰ কাবুলিয়া করেছি জিনিস হ'ব লাগিল এহান আমি তানুরে ধন্যবাদ জানিয়া ये सब है हमें मांगना है हमें पूछना है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमें नहीं मिल रहा है आंसर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है सो वी वांट दैट वन पार्टिकुलर एक्शन हमें वो वन पार्टिकुलर एक्शन चाहिए जो इन सब स्लोगन्स को फेंक दे लाइक इन सब स्लोगन्स को कहीं और फेंक दे वी वांट दैट पार्टिकुलर स्लोगन पार्टिकुलर एक्शन टू हैपन एंड हमें पता है वो एक्शन क्या है नहीं तो ये स्लोगन्स और भी बढ़ते जाएंगे और भी बढ़ते जाएंगे इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन বেগুনি আমি পেদে ইয়ার যে তানুর যেহান অ্যাক্ট করলা তানুর যেহান স্পিচান দিলা তানুর যেহান পারফর্ম করলা তার পিছনে সবেতা পথে নুকুলেছি মার্চ করাত লগে প্লেকার্ড কত আলো নুকুলেছি যাতে সোশ্যাল মেসেজ আনি হাবিয়ে দেহকা হারপাকা হবা লাগিল তানুর ইনিশিয়েটিভ হেন আমি ইয়া করলাম কে বললে তানু স্টেপ বাই স্টেপ কাম এটা করার লাগেছি যেহান নিয়ম আমার কা দরকার আমি দেহে পারি আর তানু বড় সিস্টেমেটিক ল ডিসিপ্লিন হইয়া তানু মার্চে আনো করেছি বারো তানুর ড্রেস কোডটা আনো মেইনটেইন করেছি এক গ্রুপে হেনাত হবা লাগিল প্রোগ্রাম এটা হাত বিলং করানির পিছনে তানু ফিরিয়া নিজের জায়গা আনাত যে পেত্য প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছিল ওপে 2 মিনিটর কাবুলে মন ব্রতা হান থইলা যেহান আজি পিয়া যত ভিক্টিম অছি উতার গজে তানু প্রেয়া হান করলা 2 মিনিটর কা তার পিছনে প্রোগ্রামে আন এপিয়ে লং করলা তো বেগুনি ভিডিও দেখলাম এনাত তো বহুতটা জিনিস আমি হার পেলাম তানু কিতা কাম করলা করেছি এবাকা আর কমুঙে দে তানুর বহুতটা কাম করানির প্ল্যানিং লো আছি ওহান আমি হাতে হাতে দেহে পারতাঙাই এবাকা আর কয়েক সাথে আপডেট করতাঙাই দে এবাকা বেগুনি আমার হানে আশাহান যে তানুর ভিডিও করে তানুর কার্যকলাপে তারে আমি যত পারি শেয়ার করে দিই আবার তানুরে সাপোর্ট করি আমি এনাত নোয়া প্রজন্মর শো নিয়াম ইনভলভ করছি তানুর আইডিয়াস তারে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি তানুরে আমি গাইড করি এন আমার জরুরি হান ভারত
হাবিত তো হবা লাগিলে নেহান তানু অন্য জাতর সৌরও অন্য জাতর মানুষও তানু নিজের লগে টিমানাত করিয়া কাম করতারা যাতে উতাই আমার জাত হেন ওরে সবসময় কাদা থকা হঠাৎ তুলকা ও হিসাব লো তানু কামে আন করাত লাগেছি হবা লাগিল তানুরে আমি যত পারিল গাইড করি যত পারিল তানুরে আমি সাপোর্ট করি সাপোর্টও তানু যেবাকা সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু লো বা সাথে ভিডিওর থ্রু লো বা তানুর কোনো ফ্রেন্ড লো যদি করতারা ওতারে আমি সবসময় অ্যাকসেপ্ট করি ওর সাথে করিয়া আমি তানুরে সাপোর্ট ওয়ান করি এহানি মরা সাহান লগে আমার এই ভিডিও করে যত পারিল শেয়ার করে দিও এহানোরে লাইক করে দিও সাবস্ক্রাইব করিও কিয়া বললে সাথে ওইলেহে আর কেউ ভিডিও আমি আপলোড করা নিকা বলিয়া সবসময় টাঙাই বারো রাইট ইনফরমেশন হবা ইনফরমেশন ওটা আমি হাবির মুঙে থনির কাবলিয়া চেষ্টা করে পারি আর তবে উনি আশা থাইল যে আমার ভিডিও করে হাবিয়ে শেয়ার করতে রাই বলে ধন্যবাদ।